Antes de predicar la palabra de Dios, prima di predicare la parola di Dio, yo quería dedicarles unas palabras como familia, tanto a Mariel como en mi caso. io volevo dedicare una parola come alla famiglia, come a Mariello, come nel mio caso. Como recién decía el pastor José, Come prima diceva il pastore Giuseppe, mi suegro, suo suocero. para mí es José, pero también es un consiervo. Per lui è José, però... Un consiervo, quiere decir pastor igual que yo. Ah, ok, però per lui è un pastore come lui. Es un honor, un privilegio muy grande estar hoy acá con ustedes. Per lui è un privilegio, un onore molto grande stare con voi qui oggi, Que solo Dios puede permitir. che solo Dio ha potuto permettere. Y traigo los saludos E porto i saluti de la iglesia a la cual nosotros concurrimos dalla chiesa da cui noi veniamo, y de nuestro pastor Servando, dal nostro pastore Servando, que manda sus saludos para ustedes. che manda i saluti dalla sua parte per voi. Ahora viene la parte difícil Ora inizia la parte difficile y ustedes lo sabrán entender. e voi lo capirete. No por la palabra de Dios, Non per la parola di Dio, que es viva, che è viva, es eficaz è efficace, y más cortante que toda espada de dos filos, è più tagliente che due espada de dos spade da doppio taglio, sino que es mi primera vez se no è la mia prima volta con un traductor. con un traduttore. Entonces, Quindi Gabriel Gabriele sufrirá por mi culpa soffrirà per la mia colpa y ustedes por mi culpa. e voi per la mia Así colpa. que espero sepan entender que las pausas Spero che capirete che le pause son para que comprendan mejor la predicación. sono affinché capite meglio la predicazione. Muy bien. Aquellos que trajeron la Biblia, los voy a invitar a leer conmigo. Yo lo voy a leer en español y ustedes síganme con su ejemplar en italiano, en un pasaje que es muy conocido. Quelli che hanno portato oggi la Bibbia, seguite con me, io lo leggerò in spagnolo, voi lo leggete in italiano, un passo della Bibbia. Vamos a ir al Evangelio según San Juan, capítulo 11. Vangelo secondo San Giovanni, capitolo 11. Es una historia È una storia muy conocida. molto conosciuta. Es cuando Jesús resucita a un muerto, È quando Gesù risuscita un morto, pero con una característica muy especial, però con una caratteristica molto speciale, porque era su amigo. perché era un suo amico. Y comprendan mi español o comprendan el italiano de Gabriel, Quindi o capite il suo spagnolo o l'italiano di Gabriele, la palabra de Dios hable a tu corazón por medio de su Espíritu Santo, la parola di Dio parli al tuo cuore per mezzo dello Spirito Santo, sin importar el idioma, senza che importi la lingua, sin importar la nación, la nazione, porque aquí veo de distintas naciones, perché qua vedo differenti nazioni, de distintos continentes, diversi continenti, pero Dios es el mismo. però Dio è lo stesso. Y anhelo E voglio de todo corazón che tutti i cuori, que el poder de Dios hable a tu vida. che il potere di Dio parli alla tua vita, No la palabra de Víctor, non la parola di Victor, la palabra de Dios. la parola di Dio. Yo voy a leerlo y si ustedes me siguen, les va a ser más fácil. Lui lo leggerà e se voi lo seguite sarà più semplice. Yo voy a leer el pasaje de corrido
y después lo voy a explicar y ahí haremos las pausas con Gabriel. Leggerò tutto il versetto e poi lo andrò a spiegare facendo le pause. Dice así la palabra de Dios. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, le dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de al no haber estado allí, para que creáis que vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Ahora yo voy a hacer la parte que va a ser más directa a tu corazón. Ora vado a fare la parte che è più diretta al tuo cuore, Porque quiero que piensen por un momento. perché voglio che pensate per un momento. ¿Cuántos han tenido un ser querido muy enfermo? Quante volte avete avuto una persona amata inferma? ¿Se demoran en ir a verlo o lo van a ver enseguida, prestamente? Vi affrettate ad andarlo a vedere oppure Enseguida. andate dopo a vederlo? Vemos en Jesús, yo a esta reflexión le puse un título: la demora. Io a questa riflessione ho messo un titolo. La demora. Il ritardo. La verdad. Porque la pregunta es esta: ¿crees que Dios se retarda en obrar en tu vida? Perché la domanda è questa: credi che Dio ritarda ad operare nella tua vita? ¿Crees que Dios se demora en hacer una obra en tu vida? Credi che Dio ritarda a fare un'opera nella tua vita? ¿O crees que Dios tiene un propósito para tu vida hoy y de aquí a la eternidad? O credi che Dio ha un proposito per la tua vita, oggi e da qua per l'eternità? Y eso es lo que dice esta historia. E questo è quello che dice questa storia, Porque Jesús era amigo de Marta, María y Lázaro. perché Gesù era amico di Marta, Maria e di Lazzaro. Las hermanas Le sorelle mandan avisar a Jesús: vení rápido porque tu amigo al que amas está enfermo. vanno a avvisare a Gesù perché gli dicono: il tuo amico che tu ami è infermo. Sin embargo, sin importar, Senza darle importanza,
Jesús se queda 2 días más. Gesù rimane 2 giorni in più. Nunca, a ver, levanten la mano, ¿cuántos conocían esta historia? Alzate le mani chi conosceva questa storia. Muy bien. ¿Ustedes creen que Jesús se equivocó? Voi credete che Gesù ha sbagliato? ¿Ustedes creen que Jesús dejó pasar porque sí esos 2 días? Voi credete che Gesù ha lasciato passare questi 2 giorni così? ¿O había un propósito superior a través de esa demora? O c'era un proposito superiore per questo ritardo? Y yo quiero que vos pienses en esta mañana, que tú pienses, nosotros en Argentina utilizamos el vos, no el tú, que tú pienses E io voglio che tu pensi questa mattina si Dios para tu vida el día es hoy, se Dio per la tua vita il giorno è oggi, sin importar cuánto tiempo estés en el camino de Dios. senza l'importanza di quanto tempo sei nel cammino di Dio. En mi caso, muchos años, Nel mio caso moltissimi anni, pero no me hace mejor que ti, però questo non mi fa migliore che tu, porque la sangre de Cristo se derramó por vos y por mí. perché il sangue di Cristo è stato sparso sia per me che per te. Gracias, Gabriel. Sabemos el sacrificio que está haciendo para entender a este argentino. Ahora, nos vamos, yo quiero que aquellos que tienen la Biblia vuelvan a releer en italiano lo que recién les leí. Quelli che hanno la Bibbia, io voglio che rileggete quello che abbiamo letto prima. Verso 2. Versetto 12. María, cuyo hermano estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Esta no era cualquier familia. Questa non era una famiglia qualsiasi. Esta no era una amistad ligera. Questa non era un'amicizia leggera. Era una amistad muy intensa. Era un'amicizia intensa. De estos 3 hermanos, Di questi 3 fratelli, pero de Jesús para con ellos también. però anche di Gesù con loro. Cuando ellas ven a su hermano que se les iba, que moría, Quando loro hanno visto che il suo fratello stava andando a morire, mandan a llamar a aquel que podía hacer prodigios y maravillas. vanno a chiamare subito quello che poteva fare prodigi e meraviglie. Y yo solamente les voy a mencionar algunos, nada más. No los vamos a leer porque si no, no vamos a ir a la viña del Señor. Vamos a ir domani, vamos a ir otro día. E io vi andrò a leggere solamente qualcosa, se no non andremo mai più alla vigna del Signore, andiamo un altro giorno. La mayoría son pasajes del Evangelio de Juan. La maggior parte sono versetti del Vangelo di Giovanni. En el capítulo 2, Jesús hace su primer milagro. Nel capitolo 2 Gesù fa il primo miracolo. Transforma agua en vino. Trasforma l'acqua in vino. En una boda, en un casamiento. In un matrimonio. Y allí sus discípulos se sorprenden y también el entorno se sorprende. E lì tutti i suoi discepoli si sorprendono, ma anche chi c'era intorno si è sorpreso. En el capítulo 4, Nel capitolo 4 Jesús sana al hijo de un oficial del rey. Gesù sana il figlio di un ufficiale del re. En el capítulo 5, Nel capitolo 5 levanta un paralítico alza un paralitico de su lecho donde estaba postrado. dal letto dove stava coricato. En el capítulo 6, Nel capitolo 6 le da de comer a 5.000. gli dà da mangiare a 5.000 persone. No tenía un supermercado. Non aveva un supermercato. De lo poco que había, Cristo lo multiplicó. Dal poco che aveva, Cristo l'ha moltiplicato. En el capítulo 6, Nel capitolo 6 camina sobre las aguas. cammina sopra le acque. Ahora, en el Evangelio de Lucas, porque estamos hablando de milagros de Jesús,
Ora nel Vangelo di Luca, perché stiamo parlando di miracoli di Gesù, resucita al hijo de la viuda de Naín, risuscita il figlio de la hija de Naín. della figlia di Naim. En el capítulo 8 Nel capitolo 8 resucita a la hija de Jairo. risuscita la figlia di Cairo. Pero ahora nos encontramos con un milagro completamente distinto. Però ora ci ritroviamo con un miracolo diverso, completamente diverso. Yo me voy a adelantar en la historia que ustedes conocen, pero quiero que ustedes mediten. Ora io vi faccio vedere questa storia che voi conoscete, però voglio che la meditiate. Las hermanas están preocupadas. Le sorelle sono preoccupate. Le mandan a decir, al que amas está enfermo. Vanno a dire chi ami è infermo. Jesús se demora. Gesù ritarda. Lázaro muere. Lazzaro muore. Y cuando Jesús llega, E quando Gesù arriva, si es una mala palabra, digo textualmente, si es una mala palabra, no, dale, di la frase, si es una mala palabra. se è una brutta parola, Lázaro estaba podrido. Lazzaro era in putrefazione. Ahí está, bueno, tú lo has dicho más suave, yo lo he dicho en un español muy franco. Ya desprendía olor a descomposición. Già disperdeva odore di decomposizione. Olor de un cuerpo que se degradaba porque volvía a la tierra. Odore di un corpo che si degradava alla terra. Y yo quiero que tú pienses en el corazón de esas dos hermanas que amaban a Jesús y veían que aquel que podía levantar de entre los muertos al hermano no llegaba. E io voglio che voi pensate che le sorelle che vedevano che il fratello stava in decomposizione e Gesù non arrivava, ¿Te hubieras enojado con Jesús? ti saresti arrabbiato con Gesù? Y la pregunta de esta mañana, E la domanda di questa mattina, para los que me ven en la cámara y los que me ven acá y ya se están asustando. per quelli che mi vedono nella telecamera e per quelli che mi vedono qua. Dios es misericordia, Dio è misericordioso, Dios es amor, è amore, Dios es perdón. è perdono. Y Dios envió a su Hijo, igual que en semejanza de nosotros, en carne y sangre, E Dio ha mandato a suo figlio come a noi, in carne e in sangue, para que se identifique con nuestras debilidades. affinché si identifichi con le nostre debolezze. ¿Nunca te enojaste con Dios? Nessuna volta ti sei arrabbiato con Dio, No estoy diciendo ninguna cosa extraña, ¿verdad? non sto dicendo niente di strano, vero? No hace falta que me lo traduzca, ¿verdad? ¿Se entendió clarito? Ahora, quiero que... ahí está, deshilachar, quiere decir desmenuzar. Voglio sottolineare Algunas cosas. qualcosa, alcune cose. Hermanas desesperadas. Sorelle Desesperadas. Preocupadas. disperate, Ahí, preoccupate. preocupadas. Discípulos I discepoli que no entendían nada. che non stavano capendo niente. Porque cuando Jesús les dice que Lázaro dormía, Perché quando Gesù dice che Lazzaro dormiva, ellos creían que dormía en una cama. loro pensavano che stava dormendo in un letto. Porque si ustedes leen, dice, bueno, nosotros también vamos allá a despertarlo. Perché se voi leggete c'è scritto che anche noi andiamo a svegliarlo. Pero también cuando le dicen de los peligros que le esperaban de ir de donde estaba a Betania, Però anche quando gli dicono i pericoli che gli aspettavano da dove stavano ad arrivare fino a Betania, los discípulos dicen, vamos a morir nosotros también. i discepoli dicono andremo a morire anche noi. La pregunta es, La domanda è, ¿los discípulos entendían lo que pasaba? i discepoli stavano capendo quello che stava passando? Y la pregunta es,
E la domanda è, olvídate por un segundo de que conoces la historia. dimenticati per un secondo che conosci questa storia. ¿No haríamos nosotros lo mismo? Non facevamo noi lo stesso? Porque no conocemos los planes de Dios. Perché non conosciamo i piani di Dio. Dice el profeta Isaías Il profeta Isaia dice que mis pensamientos, los pensamientos de Dios, che il mio pensiero e il pensiero di Dio son más altos que nuestros pensamientos. sono più alti dei nostri pensieri. Y eso es lo que muestra este pasaje de que Dios obra sobrenaturalmente para mostrar una sola cosa. E questo è quello che mostra questo passaggio, che Dio opera sovrannaturalmente per mostrarci una cosa. Jesucristo es el Señor. Gesù Cristo è il Signore. Jesucristo es el Señor. Gesù Cristo è il Signore. Y cuando digo Señor, E quando dico Signore, estoy diciendo amo de toda creación. sto dicendo Amo. Pero no de amar, sino de poder. padrone di tutta la creazione, De todo poder, di tutto il potere, de todo señorío, di ogni signoria, conferido por el Padre dato dal Padre para mostrar su gloria en la tierra. per mostrare la sua gloria nella terra. ¿Qué falta de esta historia? Cosa manca di questa storia? Hermanas preocupadas, discípulos que no entienden, Le sorelle preoccupate, i discepoli che non capiscono, y Jesús que va en camino. e Gesù che va di cammino. ¿Qué falta? Cosa manca? Pueden hablar. Potete parlare? Picolín. Un poco. Ahí está. ¿Qué falta? Ahí está, el milagro. Falta el milagro. Manca il miracolo. Pero como en las películas, Però come i film, eso llega al final. questo arriva al finale. Van caminando, Andando camminando, llegan a Betania. arrivano a Betania Y ahí vienen los diálogos más profundos. e lì arriva il dialogo più profondo. Porque ahí Jesús muestra su plan. Perché là Gesù mostra il suo piano. Lo voy a leer de la Biblia textual y después lo voy a explicar. Lo leggo dalla Bibbia testuale e poi lo vado a spiegare. Verso 17. Vino pues Jesús y hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén a 15 estadios y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces, Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarse, pero María quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Me gusta verle los rostros. Mi piace vedervi le facce. Estimo que los rostros de los que me ven por la cámara están igual que los rostros de aquí. E penso che le facce che sono nelle telecamere collegati siano uguali a quelle qua. Me voy a sacar los lentes. Mi levo gli occhiali.
Están todos así, Siete tutti così, con los ojos abiertos, esperando. ¿Y ahora qué viene? con gli occhi aperti, aspettando, dicendo ora che succede? No de Víctor, de Dios y su palabra. Non di Victor, di Dio e della sua parola, Lo mejor. il migliore. Jesús llega Gesù arriva y como siempre hay alguien que es portavoz. e come sempre c'è qualcuno che porta voce. ¿Quién era el portavoz de esta familia? Chi era il portavoce di questa famiglia? Quiero escucharlo de boca de ustedes. Voglio sentirlo dalle vostre bocche. ¿Quién era de los hermanos la portavoz? Chi era dei fratelli il portavoce? Muy fuerte. Marta. Marta. Jesús, unos capítulos más adelante en este Evangelio, Gesù, dei capitoli più avanti in questo Vangelo, oró por vos y oró por mí. ha pregato per voi e ha pregato per me. Y dijo algo: E ha detto qualcosa? no te pido que los quites del mundo, Non ti chiedo che mi levi dal mondo, sino que los guardes del mal. sino che ci guardi dal male. Ah, veo muchos caballeros. Vedo molti cavalieri, Uomini, hombres, muy bien. Jóvenes, Giovani. como Come me. ahí está, muy bien. ¿Han visto películas de guerra? Las mujeres no ven películas de guerra, ven novelas. Avete mai visto film di guerra? ¿Han visto películas de guerra? Jesús nos manda al territorio enemigo, Gesù ci manda nel territorio nemico, pero nos guarda del mal. però ci guarda dal male. Nos manda al medio del mundo, Ci manda nel mezzo del mondo, pero no somos del mundo. però non siamo del mondo. Nuestra ciudadanía, La nostra città, la nostra cittadinanza no es siciliana, non è siciliana, no es italiana, non è italiana, no es non argentina, è argentina, sino es celestial. ma è celestiale. Hace muchos años E molti anni había un querido pastor che c'era un pastore amato que se llamaba Miguel, che si chiamava Miguel y él siempre decía: e lui sempre diceva nuestra ciudadanía es de los cielos. la nostra cittadinanza è del cielo. Eso es lo que Jesús le decía a Marta. Questo è quello che Gesù diceva a Marta. Marta, Marta, ¿tenés el pasaporte al día? hai il passaporto? Hai il passaporto? Al giorno? Pero no el pasaporte para salir de Sicilia, Però non il passaporto per uscire dalla Sicilia, sino para ir al cielo. ma per andare al cielo. Por eso ella dijo: sí, creo. Per questo lei ha detto sì, lo credo. Ya estoy redondeando y ya estoy concluyendo. Sto concludendo. Discípulos que no entendían nada I discepoli che non capivano niente, y sus ojos abiertos así. e i suoi occhi aperti così. ¿Y ahora qué va a pasar? E ora che succede? Hermanas con el corazón destrozado. Le sorelle con il cuore distrutto, Una de ellas con su corazón que empezaba a sanar. una di loro con il cuore che iniziava a sanare, Porque cuando Jesús le dice que era la resurrección, ahí el corazón de ella empezó a entender el propósito. perché quando Gesù gli parla della risurrezione, lei già il suo cuore inizia a capire il proposito, Pero toda la gente que estaba ahí no sabía lo que iba a pasar. però tutta la gente che era lì non sapeva quello che andava a succedere. Y ahora viene lo mejor. E ora arriva la parte migliore. Desde el verso 28 Dal versetto 28 hasta el verso 37, no lo voy a leer, solamente voy a tomar dos versículos. fino al versetto 37 non lo vado a leggere, ma vado a prendere solamente 2 versetti. Y te voy a invitar a... Hoy están muy elegantes todos, Oggi siete tutti eleganti, pero te invito a ponerte sandalias, però vi invito a mettervi le ciabatte a caminar por caminos de tierra, e a camminare per un cammino di terra, de Palestina. di Palestina.
hasta una cueva, fino a una tana, un cementerio. un cimitero. Por un ratito caminar. Per, Quédense quietos, no se vayan a poner a caminar ahora. per un momento a camminare, però tranquilli, non andrete a camminare ora. Verso 34. Versetto 34. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Ahora te voy a pedir que lo traduzcas textual como yo lo leo. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? E ha detto, dove l'avete messo? Le dijeron, Gli hanno detto, ven y ve. vieni e vedi. Y a renglón seguido, a continuación, E in continuazione, el versículo más pequeño de la Biblia. il versetto più piccolo della Bibbia, El más pequeñito. il più piccolino, Pero para vos y para mí es el más grande. però per voi e per me è il più grande. ¿Por qué creen que es el más grande? Perché credete che sia il più grande? Jesús, unos capítulos más adelante en este Evangelio, Gesù, nei capitoli più avanti in questo Vangelo, oró por vos y oró por mí. ha pregato per voi e ha pregato per me. Y dijo algo, E ha detto qualcosa. no te pido que los quites del mundo, Non ti chiedo che mi levi dal mondo, sino que los guardes del mal. sino che ci guardi dal male. Ah, veo muchos caballeros. Vedo molti cavalieri, Uomini, no, hombres, muy bien. Jóvenes, Giovani. como Come me. ahí está, muy bien. ¿Han visto películas de guerra? Las Muy mujeres bien. no ven películas de guerra, ven novelas. Avete mai visto film di guerra? ¿Han visto películas de guerra? Jesús nos manda al territorio enemigo, Gesù ci manda nel territorio nemico, pero nos guarda del mal. però ci guarda dal male. Nos manda al medio del mundo, Ci manda nel mezzo del mondo, pero no somos del mundo. però non siamo del mondo. Nuestra ciudadanía, La nostra città, quiere decir la nostra cittadinanza no es siciliana, non è siciliana, no es italiana, non è italiana, no es argentina, non è argentina, sino es celestial. ma è celestiale. Hace muchos años E molti anni había un querido pastor che c'era un pastore amato que se llamaba Miguel, che si chiamava Miguel y él siempre decía, e lui sempre diceva, nuestra ciudadanía es de los cielos. la nostra cittadinanza è del cielo. Eso es lo que Jesús le decía a Marta. Questo è quello che Gesù diceva a Marta. Marta, Marta, ¿tenés el pasaporte al día? hai il passaporto? Hai il passaporto? Al giorno? Pero no el pasaporte para salir de Sicilia, Però non il passaporto per uscire dalla Sicilia, sino para ir al cielo. ma per andare al cielo. Por eso ella dijo, sí, creo. Per questo lei ha detto sì, lo credo. Ya estoy redondeando y ya estoy concluyendo. Sto concludendo. Discípulos que no entendían nada I discepoli che non capivano niente, y sus ojos abiertos así. e i suoi occhi aperti così. ¿Y ahora qué va a pasar? E ora che succede? Hermanas con el corazón destrozado. Le sorelle con il cuore distrutto, Una de ellas con su corazón que empezaba a sanar. una di loro con il cuore che iniziava a sanare, Porque cuando Jesús le dice que era la resurrección, ahí el corazón de ella empezó a entender el propósito. perché quando Gesù gli parla della risurrezione, lei già il suo cuore inizia a capire il proposito, Pero toda la gente que estaba ahí no sabía lo que iba a pasar. però tutta la gente che era lì non sapeva quello che andava a succedere. Y ahora viene lo mejor. E ora arriva la parte migliore. Desde el verso 28 Dal versetto 28
hasta el verso 37. No lo voy a leer, solamente voy a tomar 2 versículos. Fino al versetto 37, non lo vado a leggere, ma vado a prendere solamente 2 versetti. Y te voy a invitar a... Hoy están muy elegantes todos, Oggi siete tutti eleganti, pero te invito a ponerte sandalias, però vi invito a mettervi le ciabatte a caminar por caminos de tierra, e a camminare per un cammino di terra, de Palestina, di Palestina, hasta una cueva. fino a una tana, Un cementerio. un cimitero. Por un ratito caminar. Per, Quédense quietos, no se vayan a poner a caminar ahora. per un momento a camminare, però tranquilli, non andrete a camminare ora. Verso 34. Versetto 34. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Ahora te voy a pedir que lo traduzcas textual como yo lo leo. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? E ha detto, dove l'avete messo? Le dijeron, Gli hanno detto, ven y ve. vieni e vedi. Y a renglón seguido, a continuación, E in continuazione, el versículo más pequeño de la Biblia. il versetto più piccolo della Bibbia, El más pequeñito. il più piccolino, Pero para vos y para mí es el más grande. però per voi e per me è il più grande. ¿Por qué creen que es el más grande? Perché credete che sia il più grande? Porque uno diría Juan 3:16, sí, obviamente, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Decir Juan 3:16. Giovanni 3,16. Ese es el centro de la Biblia. Questo è il centro della Pero Bibbia. para tu vida y para mi vida, este verso 35 es el más importante y ustedes me dirán, ¿por qué? Però per la tua vita e per la mia, questo è il versetto più importante. Voi direte, perché? Porque Jesús lloró. Perché Gesù ha pianto. Yo soy llorón. Io sono uno che piange tanto. Oh, tendría que tener 2 pañuelos ahí. Dovrei avere due fazzoletti qua. Ahí está. Mi mamá, lo voy a decir en italiano, mi mamá me decía, nunca salgas de casa sin pañuelo. Pañuelo de tela, no pañuelo descartable. Ahora, ¿por qué lloró Jesús? Perché ha pianto Gesù? Si ya les había dicho que iba a resucitar a Lázaro. Se già aveva detto che risuscitava Lazzaro. Sé que hay personas presentes que están vinculadas con la salud, con la medicina. So che ci sono persone qui presenti che sono vincolate dalla salute, con la medicina, Están estudiando che stanno studiando, y otros quieren estudiarlo. e altri che vogliono studiarlo. Y yo quiero que ustedes piensen un segundo, E io voglio che voi pensate un secondo, ¿por qué lloró Jesús? perché ha pianto Gesù? ¿Habrá dicho ahora qué hago? Avrà detto ora che faccio? ¿Qué viene por delante? Che succederà? ¿O ya desde antes de la fundación del mundo? O già prima della fondazione del mondo, O como dice el profeta en el Antiguo Testamento, o come dice il profeta nell'Antico Testamento, con amor eterno te he amado. con amore eterno ti ho amato. Jesús lloró Gesù ha pianto por los que se perdían. per quelli che si sono persi. Y un día, E un giorno vos y yo tu ed io estábamos perdidos. eravamo persi. A ver cómo lo hacemos. Hacemos un buen dúo hoy. Mi bisabuela La sua bisnonna era cristiana. era cristiana, Mi abuela sua nonna era cristiana. era cristiana, Mi madre, mia mamma, mi padre mio padre eran cristianos. erano cristiani. No por eso yo soy cristiano. Non per questo io sono cristiano.
Soy cristiano Sono cristiano porque acepté en mi corazón perché ho accettato nel mio cuore que Cristo es el Señor. che Cristo è il Signore. La salvación no es por herencia, La salvazione non è per eredità, es personal, è personale, individual. individuale, Un trato de Dios para tu vida. un Trato, como si fuera un contrato. un contratto di Dio per la tua vita, Que dura por la eternidad. che dura per l'eternità. Jesús lloró. Gesù ha pianto. Vuelvo a preguntar, ¿por qué lloró? Ritorno a chiedere, perché ha pianto? Yo voy a utilizar dos nombres de los pocos que conozco. Utilizzerò due nomi dei pochi che conosco, No para que los demás se pongan celosos, sino de los que conozco. non perché gli altri siano gelosi, ma solamente perché sono i nomi che conosco. Vincenzo, Vincenzo, he dado mi vida por ti, dijo Jesús. ho dato la mia vita per te, ha detto Gesù. ¿Lo crees? Amén. Fabrizio, en italiano. Fabrizio, he dado mi vida por ti, dijo Jesús. Ho dato la mia vita per te, ha detto Gesù. ¿Crees esto? Por eso lloró Jesús, Per questo ha pianto Gesù, porque él quería que muchos vinieran a él y no se pierdan. perché lui voleva che molti venivano a lui e non si perdevano. Cuando pregunta dónde le pusieron, Quando chiedono dove l'hanno messo, dice, dijeron, verso 36, dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y otros dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Y cuando continúa el relato, Jesús con voz de mando, esto traducido textual, Jesús con voz de mando, Gesù con autorità se para frente a la tumba, si mette di fronte alla tomba, no hace un espectáculo, non fa uno spettacolo, no hay rayos y centellas, non ci sono raggi né saette, pero su palabra de autoridad però la sua parola autorevole dice a la muerte, dice alla morte: yo he vencido. io ho vinto. Y dice así, E dice così: Lázaro, ven fuera. Lazzaro, vieni fuori. Cuando Jesús dice, Lázaro, ven fuera, Quando Gesù dice Lazzaro vieni fuori, todavía con vendas, porque era la preparación mortuoria, che era ancora con le bende perché era la preparazione per la morte, ya no olía a muerte, già non faceva più puzza di morte, porque el dador de la vida perché chi dà la vita lo había arrebatado, lo había tomado lo aveva preso de los lazos dai lacci de la muerte, della morte, igual que a vos e anche a voi y que a mí. e a me. Para concluir, Per concludere, yo quiero invitarlos a que busquen conmigo vi invito affinché cerchiate con me un pasaje que está en la carta del apóstol Pablo, un versetto che è nella lettera dell'Apostolo Paolo, en el capítulo 2, nel capitolo 2, desde el verso 5 il versetto 5 en adelante. in poi, dal versetto 5 in poi. Filipenses, capítulo 2, versículo 5, perdón. Filippesi 2, versetto 5. Pido perdón, Chiede scusa perché ha sbagliato. Dice la palabra de Dios, y te voy a pedir que lo traduzcas textualmente. Dice la parola di Dio: Haya pues en vosotros este sentir, che ci sia in voi questo sentire, que hubo también en Cristo Jesús, che c'è stato anche in Cristo Gesù, el cual siendo en forma de Dios, nel quale, essendo forma di Dio, no estimó el ser igual a Dios non ha desiderato di essere uguale a Dio
como cosa a que aferrarse, come cosa a cui afferrarsi, sino que se despojó a sí mismo, sino che despojó, si è svuotato, tomando forma de siervo, prendendo forma di servo, hecho semejante a los hombres, fatto simile agli uomini, y estando en la condición de hombre, essendo in condizione di uomo, se humilló a sí mismo, si è umiliato a se stesso, haciéndose obediente facendosi ubbidiente hasta la muerte fino alla morte, y muerte de cruz. e morte di croce. Si me paro aquí, Se mi fermo qua, falta lo mejor, manca la parte migliore, porque dice la palabra de Dios, perché dice la parola di Dio, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo, per il quale Dio lo ha esaltato fino al massimo, y le dio un nombre que es sobre todo e nombre, gli ha dato un nome che è sopra ogni nome, para que en el nombre de Jesús affinché nel nome di Gesù se doble toda rodilla, si inginocchiano si piegano ogni ginocchia, de los que están en los cielos, di chi sta nei cieli, de los que están en la di tierra chi sta nella terra y de los que están debajo de la tierra, e di chi è sotto la terra, y toda lengua e tutte le lingue confiese confesseranno que che Jesucristo Gesù Cristo es el Señor, è il Signore, para gloria per la gloria de Dios Padre. di Dio Padre. Amén. Amen. ¿Conocemos la historia completa? Conosciamo la storia completa? Hay que vivir ahora. Dobbiamo viverla. La palabra de Dios La parola di Dio no es teoría. non è teoria. La palabra de Dios es viva. La parola di Dio è viva. Y como les dije, È viva. es viva. Y como les dije al principio, E come vi ho detto all'inizio, y como escribió el autor de la carta a los hebreos, e come ha scritto l'autore della lettera degli ebrei, es más penetrante, más cortante è più tagliente que una espada que tiene dos filos. che una spada che ha un doppio taglio. Y dice que discierne las intenciones que hay en nuestro corazón. E dice che discerne le intenzioni che ci sono nel nostro cuore. Que la palabra de esta mañana, Che la parola di questa mattina, no mi palabra, non la mia parola, la de Dios, quella di Dio, haya entrado tan profundo en tu corazón sia entrata tanto in profondità nel tuo cuore que tengas deseos de hablarle a todo el mundo del amor de Cristo. che hai il desiderio di parlare a tutto il mondo dell'amore di Cristo. Porque en el primer versículo Perché nel primo versetto que les leí, che vi ho letto, Paolo dice, hayan ustedes este sentir. dice: fate voi questo sentire. Quiere decir, identificate Vuol dire identificati con el corazón de Cristo. con il cuore di Cristo. ¿No llorás por el mundo perdido? Non piangi per il mondo perduto? Lloremos, sequemos las lágrimas Piangiamo, leghiamo le lacrime y hablemosle que Cristo vive y reina. e parliamo che Cristo vive in me. Vive e regna. Ya estoy terminando. De silencio textual. Già sto finendo. Mi abuela, Mia nonna, ayer se lo decía a los hermanos y los hermanos me miraban así con los ojos extrañados. ieri lo dicevo ai fratelli e i fratelli mi guardavano così con gli occhi strani. Mi nonna era siciliana, Mia nonna, la siciliana, de Palermo. di Palermo. Ahora están todos contentos. Mi abuelo Bruxelles, de Chieti. Mio nonno abruzzese, di Chieti, Pero nonna però la nonna siciliana, siciliana, como ustedes. come a voi, O la mayoría de la maggior parte. ¿Dónde creen que escuchó hablar de Cristo? Dove pensate che lei ha ascoltato parlare di Cristo? Principios del siglo XX.
all'inizio del secolo XX. ¿Dónde creen? Dove ¿Eh? pensate? ¿En la América In America o en la Sicilia? o in Sicilia? ¿Dónde creen? ¿En la América o en Sicilia? Ah, claro, porque conoce la historia. Pensá principios del siglo XX. Pensate all'inizio del XX secolo Que alguien le hablara de Cristo en la Sicilia. che qualcuno gli parlava di Cristo nella Sicilia. No sé quién, Non so chi y que transformara la vida. e che ha trasformato la vita. Y por ello hoy estoy acá. E per questo io oggi sono qua. No por herencia, Non per eredità, sino porque bisabuela, abuela, padres se no perché bisnonna, nonna, genitori me hablaron del amor de Cristo. mi hanno parlato dell'amore di Cristo. Saliendo de la Sicilia. Uscendo dalla Sicilia. ¿No creen que ustedes también pueden hacer lo mismo como pasó hace 100 años? Non credete che voi potete fare lo stesso? La Biblia dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La Bibbia dice Gesù Cristo è uguale ieri, oggi e per i secoli. Y si es así, E se è così, hay mucho trabajo para hacer. c'è molto lavoro da fare. No sé qué pasaje utilizará el pastor para la cena, Non so che versetti utilizzerà il pastore per la cena, pero en la carta a los Corintios, cuando Pablo però nella Carta. lettera dei Corinzi, quando Paolo dice que debemos anunciar este mensaje dice che dobbiamo annunciare questo messaggio y habla de la cena del Señor. e parla della cena del Signore, ¿Hasta cuándo? fin quando? Ah, no, yo lo quiero en español, no lo quiero en italiano. Nada, en italiano. Hasta que Él venga. Fin quando Lui venga, Que nos encuentre trabajando hasta que Él venga. che ci trovi lavorando fin quando Lui arrivi. En nombre de Mariel, mi esposa, In nome di Marielle, la sua sposa, y en nombre propio, e in nome proprio. agradecidos. Primero a Dios. Agradecidos. Ah, Primero a Dios. è piaciuto a Dio, ringraziando a Dio e anche a voi, Ya no a mi suegro, non al mio suocero, ni a mi suegra, né al mio suocero, al pastor José, al pastor José a su esposa Angélica, e alla sua sposa Angelica, pero a todos ustedes, però a tutti voi, por este milagro, per questo miracolo, que Mariel y yo estemos hoy acá. che Marielle e io siamo qua. Porque para nosotros hace 6 meses Perché per noi è 6 mesi, esto era completamente impensado. questo era completamente impensabile. Un privilegio muy grande Un privilegio molto grande de hacer 13.000 kilómetros di fare 13.000 chilometri y compartir 45 minutos o más e condividere 45 minuti o di più de la palabra de Dios con ustedes. della parola di Dio con voi. Dios les bendiga. Dio vi benedica.